जब आंदोलन छेड़ते हैं तो कुछ ना कुछ तो इसका असर होना ही चाहिए और वो हो रहे हैं। लेकिन मुझे ये कहना है कि कोई भी पार्टी कोई अगर आंदोलन करे तो जरूरत से ज्यादा इंतजामिया की क्या दरकार मुझे पता नहीं, क्योंकि कहाँ नवान्नो है और कहाँ हावड़ा पुल। बहुत सारे जगह सुन रहे हैं कि स्टेशन पे पाबंदी लगा दिए गए हैं, जाने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं। ये सरकार के खिलाफ लोगों को कुछ कहना है, लोगों को गुस्सा है, उनका तरीका कुछ अलग होते हैं। हमारा पार्टी के तरीका अलग होते हैं, दूसरे पार्टी के तरीका अलग होते हैं। फिर भी ये सरकार ने पहले कह चुके थे कि ये इलीगल है। कौन सा लीगल कौन सा इलीगल मुझे पता नहीं, क्योंकि इस बंगाल में राजनीति के चलते बहुत सारे आंदोलन देख चुके हैं। कभी ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में आंदोलन हुई थी तो बहुत सारे लोग शहीद भी हुए थे, शहादत भी लेनी पड़ी। तो इसलिए ये आंदोलन को सही ढंग से चलाना और इसमें कोई हिंसा ना हो, इसके लिए सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों को सहमति बनना चाहिए, दोनों को आपस में बैठना चाहिए। नहीं तो सिर्फ सियासत होगी और कुछ नहीं होगी। আন্দোলনকারী তারাও কিছু করতে নারাজ এবং যারা কি আন্দোলনকারী যৌথ মঞ্চ ছিল তারাও গেছে এবং পুলিশকে লক্ষ্য করে যেমন পুলিশও মারধর করছে, ব্যাপক পরিমাণে কাঁদানে গ্যাস এখনো পর্যন্ত নাগপুর আন্দোলন। পুলিশ এইসবই করবে, এগুলো জানাই ছিল আমাদের। কারণ পুলিশ সরকারের নির্দেশ এগুলো হচ্ছে। এই পুলিশের তৎপরতা যদি চিকিৎসক ডাক্তার খুনে যদি ব্যবহার করা হতো, তার ধর্ষণে যদি ব্যবহার করা হতো, তথ্য প্রমাণ লোপাট করার সময় যদি পুলিশের এই তৎপরতা দেখাতো, তাহলে বাংলার মানুষ বিচারের আশা করত, ন্যায় পাওয়ার আশা করত। এই পুলিশ তাহলে সক্রিয় হয় প্রমাণ হলো, আবার এই পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয় এটাও প্রমাণ হলো। এই পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয় কখন? যখন মানুষ ন্যায় দাবি করে, বিচার চাই, সারা বাংলা জুড়ে নারী আন্দোলন হয়, তখন এই পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। পুলিশের চোখের সামনে তখন হাসপাতালে তথ্য প্রমাণ লোপাটের জন্য তোড়ফোড় হয়, ভাঙচুর হয়। আবার এই পুলিশই বিনা প্রয়োজনে কারোর উপর কাঁদানে গ্যাস চালিয়ে কাউকে বীরত্বের সম্মান পাইয়ে দেয়। এই পুলিশই, সেটাও সরকারের নির্দেশে। সরকার কাউকে বীর বানাতে চাইছে আর কাউকে ন্যায়ের বদলে অন্যায় দিতে চাইছে। যেখানে ন্যায়ের দরকার সেখানে সরকার ন্যায় দিচ্ছে না, আর যেখানে কিছু না হলেও হয় সেখানে তাকে বীরত্বের পুরস্কার দেবে, বীর বানাবে। जब आंदोलन छेड़ते हैं तो कुछ ना कुछ तो इसका असर होना ही चाहिए और वो हो रहे हैं। लेकिन मुझे ये कहना है कि कोई भी पार्टी कोई अगर आंदोलन करे